श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन देव की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्री गुरुदेव की जय, भगवत कथा अमृत की जय, श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदीपोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दशतारिणे।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जय गौर निताय, श्री श्री राधा गोविंद गौसुंदर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। तो उपस्थित भक्त सज्जन वृंद नमर्तवृंद, आज ये तृतीय दिवस आमे जे भगवान शब्दर व्याख्या करूली, तो 2 दिन कथा सरी जाइए। तो ये भगवान शब्दर व्याख्या करवा गले मिनिमम 10-12 दिन लगे। तो आज आम शेष करवा, आज शेष दिन। तो ये आम देखा गत काली आम आलोचना करूँ भगवान शब्दर भर अर्थ 2टी अर्थ करा जाइथिला। एक होची कौन रक्षक पालक। छोटे छोटे सूताटा छोटे देखरे लगे। हरे कृष्ण। जिते बड़े कीर्तन हम से उलुध्वनि, जिते कथा चलो से शुणव उलुध्वनि आ ना रही से बेकर पकईदे। हरे कृष्ण। तो भगवान शब्दर भर अर्थ आम सब करूँ कौन 2टी अर्थ, रक्षक और पालक। गौर अर्थ 3टी अर्थ करा जाइथिला, गतिदाता, नेता, सृष्टिकर्ता। आ बाकी थिला बर अर्थ होची निवास करवा। तो आम यही 3टी अक्षर अर्थ नहीं आम प्रथम व्याख्या करवा, तापर भगवान शब्दर संज्ञा देवा, तापर भगवान का आम चिन्हवा केमिति। आजकल केते जन सब कहते ये बाबा भगवान, से बाबा भगवान, केते प्रकार भगवान। तो नकली भगवान केमिति असल भगवान के आम चिन्हवा, से प्रसंगे आम प्रमाण भित्तिक किसी उदाहरण देवा। तो आपण मैंने समस्त ध्यान सहकार श्रवण करेंगे। कई मोबाइल चलाइबे ना, मोबाइल सब साइलेंस रखिए, परस्पर मध्य कथा हेबे ना, कथा केवल शुणुवे ताहले बुझीपारे, से चित्तर आनंद पाइपर। तो प्रथम देखु आम बसंत चुपचाप बसंत आम कहते कौन भर अर्थ रक्षक पालक। आओ कि इंगित कर बसंत, हाँ चुपचाप बसंत। तेठारे भगवान स्वयं भगवान से तांकर विविध शक्ति द्वारा सबकि रक्षा करती, पालन करती, किंतु से व्यक्तिगत भाव में भक्त मान परिचालना करते। स्वयं भगवान किए? स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्र प्रमाण, सब शास्त्र प्रमाण अनुसार आम निर्णय कर पारे कौन स्वयं भगवान होती कृष्ण। से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूपे आसी आम मन को शिक्षा देले। आम जे दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइचे, दुर्लभ मनुष्य देह द्वारा एकमात्र आराध्य वस्तु किए, से निज मुखे यही कथा व्यक्त कर चैतन्य महाप्रभु। कौन कहते? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्मा काचित उपासना ब्रजपति वर्गन जा कल्पिता श्रीमद्भागवत पुराणम ममलम प्रेमापमार्थ महान श्री चैतन्य मतवेदं तत्रादर न पर। महाप्रभु निज मुखे उपदेश दे स्वयं कृष्ण। तो स्वयं कृष्ण भक्त अवतार रूप नहीं आसते, अर्थात श्रीमती राधारानी का भाव एवं कांति नहीं आसते। आसी मनुष्य जीवन में आम एकमात्र आराध्य वस्तु किए, से संबंध से शिक्षा दौरान। कौन चेतावन दौरान? एकमात्र नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण होती आमर एकमात्र आराध्य। कृष्ण जेपरी आराध्य तांकर धाम वृंदावन ठीक सेहीपरी आराध्य। आ कृष्ण आराधनार सर्वोत्तम मार्ग किए माने प्रकट करते गोपी माने काचित उपासना ब्रजपति वर्ग ब्रजर गोपी माने
ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରଣଭୂମି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜ ଭକ୍ତ ଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚରମ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଗୀତାର ଚରମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏଠାରେ ମାମ୍ ଏକଂ କେବଳ ମୋତେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବଦେବୀ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ କେଉଁମାନେ ହୋଇଥିଲେ? ଏଇ ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ସମାଜ ଧର୍ମ, ଜାତି ଧର୍ମ, ବେଦ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏ କୁଳବଧୂମାନେ, ଆଗରେ ସବୁ ନିୟମ ଥିଲା ଚୌକାଟ ଆରପଟକୁ ଯଦି ଯିବେ ସେ କୁଲଟାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କୁଲଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ତା ସତୀତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, ବେଶ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେସବୁ ଧର୍ମ ଲଙ୍ଘନ କରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ କେଉଁଠାକୁ? କୃଷ୍ଣ ଆଡ଼କୁ। ଏହାକୁ କହ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ। ଏ କଥା କେଉଁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କେମିତିଆ ପୁରାଣ? ନା ଅମଳ ପୁରାଣ, ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଚାରିଟି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ। ଚାରିଟି ଦୋଷ କ'ଣ? ଭ୍ରମ, ପ୍ରମାଦ, ବିପ୍ରଲିପ୍ସା, କରୁଣାପାଠ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯଦି କିଛି ଲେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଥିରେ ଭୁଲ ରହିବ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯଦି କିଛି ପରିକଳ୍ପନା করে ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅମଳ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଅବତାର ରୂପେ ଆସି ଏ ଭାଗବତମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚାରିଟି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ। ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ତାମାନେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଏହା ହେଉଛି ଅମଳ ପୁରାଣ, ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି ମଳ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ। ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରେମା ପୁମାର୍ଥ ମହାନ। ପୁମାର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ଏ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ଏକମାତ୍ର ପରମ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ କିଏ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମତଭେଦମ୍। ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ନା ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଇ ଗୌର ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାସୁଦେବ ଘୋଷ କହେ ଯୋଡ଼ କରି ହାତ। ଏଇ ବାସୁଦେବ ଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାରେ। ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ। ସେ ଦେଖିକିରି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମତଟା କ'ଣ? ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମତ ହେଉଛି ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏକମାତ୍ର ପରମ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତତ୍ଵ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ, ପ୍ରେମ। କେତୋଟି ସ୍ତର ହେଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି କେହି? ହଁ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହିସାବ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଇ କରିଦିଅ, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ବସନ୍ତୁ। ବସନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି। ଆଦୌ ମାନେ ପ୍ରଥମ। ହଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ। କିପରି ବିଶ୍ୱାସ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫେଥ୍, ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥ୍, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କହେ, ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବ
कर्मकृत है आम जे दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइछे केउथि लागी केवल कृष्ण को भक्ति करिया पाए आ अन्य किछि करिया पाए नहीं कृष्ण को जब भक्ति करि परिबा सबु काम आपे आप संपादित हो जाए स्वतंत्र भाव किछि करिवार आवश्यक नाही याग कहा जाउछि अनफ्लिंचिंग फेथ दृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वास कृष्ण भक्ति करिया पाए हम दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइछे तेई विश्वास स्थापन करी कृष्ण को भक्ति भक्ति माने सेवा कृष्ण को प्रीतिपूर्ण सेवा करिया पाए आम कृष्ण कृपा दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइछे तापर कौन करवा के हबो साधु संग आदो श्रद्धा तत साधु संग माने कौन साधु को मुखर भगवान करे बीर्जवती कथा श्रवण करवा ये बीर्जवती कथा कौन दिव्य ज्ञान समन्वित कथा आमे समस्त अज्ञान अच्छु एथिलागि आमे विविध प्रकार पाप कर्म सहित जड़ित तेणु आम विविध प्रकार दुख भोग कर पाप कर्म परिणाम स्वरूप आम समस्ते ये दुख ही भोग कर अज्ञानता जो कि जितेबले आम साधु संग करी साधुंकर मुखर भगवान दिव्य ज्ञान सम्बन्धित ये कथा जो श्रवण करवा से कौन हम न आमर भगवान कथा कान बाट दे जिते हृदय से प्रवेश कर हृदय से आनंद उद्वेलित हो एत तृप्तिदायक एत आनंददायक भगवान के कथा एत आनंददायक एत तृप्तिदायक से कौन हम आम लगी मुक्तिर द्वार खुलीज अपवर्ग आमे समस्ते अच्छु केउथिरे समस्ते अच्छु आमे पवर्गरे पवर्ग माने जे जन्मग्रहण करिछि निश्चित रूप से मरिब तेनु प्रतिटी वर्गे 5टी अक्षर रही केतोटी वर्ग रही 5टी वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग तो प्रत्येकटी वर्ग रे 5टी अक्षर रही तो ये प वर्ग एथिरे भी 5टी अक्षर रही प फ ब भ म प माने कौन आम दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइछे आ दुर्लभ मनुष्य देह द्वारा आम कौन करुचे पशु भली गध परी आम कठोर परिश्रम करुचे तेणु प माने परिश्रम करवा कठोर परिश्रम करुचे एते परिश्रम करुचे जो लगी पार्टी फेनो आसी जाउछ प परे फ आ फ फेनो बाहरी जाउची एते परिश्रम करी कले भी सब व्यर्थ हो जाउची व्याधि हो जाउची तापरे ब जते सब किछि व्यर्थ हो जाउची व्याधि हो जाउची सेते कौन होउची भय आसी जाउची तेनु भ प फ ब ब पर भ भय आसी जाउची डॉक्टर पाखु के जते जाउछंती डॉक्टर कहछन आपन के ये कैंसर हो जाइए टीबी हो जाइए तेनु भय भी तई से कौन करिवो डॉक्टर कहबा अधिक दिन बंचिबो नाही से भय भी तई से मरिबो तो निश्चित अंतिम एटा कौन अखट मो मो माने मृत्यु सुनिश्चित पुनि मरला पर कौन हम पुनि आर गोटे जड़ शरीर ने से जन्म ग्रहण करिवे केमितिया शरीर बर्तमान मनुष्य देह प्राप्त होते मनुष्य देहचित कर्तव्य कर्म से करना तेणु कर्मवश से गोटे घुषुरी देह बा कुकुर देह बा वृक्ष देह प्राप्त हो कर्म अनुसार कर्म बंधन आम समस्ते आबद्ध आम एठारे कर्मफल भोग करें केवल दुख ही भोग करे ये कपिल देव भगवान कपिल देव तांकर माता देवहूति को ये उपदेश देउछंती शतांग प्रसंगात मम वीर्ज संविद हितकर्ण रसायन कथा एटा कह जाए शतांग प्रसंगात मम वीर्ज संविद भवंत हितकर्ण रसायन कथा तज्जोशनात् आशु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति यहीपर लास्ट आम कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो पारिबा ता प्रथम हूँ कौन कपिल देव ये उपदेश दे आदौ शतांग प्रसंगात माने साधु संग भगवान के भक्त मान संग शतांग प्रसंगात साधु संग कौन है
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আও কোনো বস্তু নাই। আমি সমস্ত জন্মৃত্যু চক্রে পড়ে যাইছে, তেনি চক্র উদ্ধার হওয়াকে হলে আমাকে কোন করিবাকে হব? সাধু সঙ্গ করিবাকে। সাধুঙ্कर মুখରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହବ। ଶତାଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ ମମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂବିଦ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅମୃତମୟ କଥା। ୟା କେମିତିଆ? ଭବନ୍ତି ହୃତ୍କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ କାନ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କାନ ହୃଦୟ ସେତେବେଳେ ତୃପ୍ତିଦାୟକ ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଇଯିବ। आशु अपवर्ग वर्तमानी। आशु मान अति शीघ्र, अपवर्ग द्वार खुलीଯିବ। अपवर्ग मान हूँ मुक्तिर द्वार। आम समस्ते मृत्युर कवल पड़ जाइए पवर्ग भितर, तेज पवर्ग से अपवर्ग परिणत हो। अपवर्ग माने आम मान मुक्तिर द्वार खुली से कौन हम? श्रद्धा। श्रद्धा माने कौन? अरे एत एते कहगला तथापि श्रद्धा शब्द अर्थ के कही पार विश्वास। ये तो से कथा तो कह जाऊँगी। शुणुंट कौन? ये किए आसुँच किए जाऊँ से आड़े दृष्टि दे कौन ये मैंने कथा शुणे? कथार मन कहारी ना, जिते थर कह कथा शुणे तो ये यही कथा कह जाऊँगी। श्रद्धा माने विश्वास, कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्तिटा कौन? भगवान के कथा श्रवण। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं शक्यं आत्मनिवेदन। नवविधा भक्तिर प्रथम अंग होची श्रवण। क्या कथा श्रवण करवा के? कृष्णंकर कथा। ये कृष्णंकर कथा जो आम श्रवण कर श्रद्धा। रति, रति माने आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति जाता है। तेणु भगवान स्वेच्छार आम मान प्रति करुणा वर्षण करने निज धाम गोलक वृंदावन छाड़ी एठा को आसती। ब्रह्मा दिन मध्य थरे क्यों लगी एठार एमती चमत्कार पूर्ण लीला प्रदर्शन करेंगे। से सब लीला कथा जदि कहीं साधु संग कर साधु मुखर श्रवण करेंगे ताले सत से भगवान के प्रति आकृष्ट हो। भगवान के प्रति आकृष्ट हवा माने तार समस्त भौतिक बंधन छिन्न हो। भागवत एक प्रसिद्ध श्लोक रही अनुग्रहाय भक्तानां मानुषिं देहमाश्रित भजते तादृश कीड़ा जश्रुता तत्पर भवत। अनुग्रह, अनुग्रह माने कृपा करिया पाए। भगवान गोलक वृंदावन रे सेठार तपस्या करिसेंती। आमे एठार मनुष्य देह प्राप्त हो तपस्या करिचे। आमर जे तपस्या या कह साधन। तेने आमे समस्ते साधक भक्त। आ भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन तपस्या करिसेंती। से तपस्यार ना होची अनुग्रह। अनुग्रह माने कृपा करिया पाए से तलकू आसती। आमे साधन करी कौन करवा? ऊपर को जीवा भगवान का धाम को। आमर साधन उद्देश्य कौन? भगवत धाम को जावाई। आ भगवान साधन कर क्यों लगी? तलकू आसवाई। आसार उद्देश्य कौन? आम मान के प्रति कृपा करने अर्थात प्रति आकृष्ट करने चमत्कार पूर्ण लीला प्रदर्शन करेंगे। से लीला कथा जदि साधु संग करी कहीं श्रवण करेंगे स्वतः से भगवान के प्रति आकृष्ट हो। बाल्य अवस्था यशोदा माता सहित एमती लीला करिसेंती। से लीला कथा जदि कहीं श्रवण करेंगे स्वतः से भगवान के प्रति आकृष्ट या माधुर्य लीला कहा जाए। वृंदावन जिते सब लीला सब माधुर्य लीला। एठारे जमी सत्यव्रत मुनि भगवान के बाल्यलीला के केन्द्र करी दामोदर अष्टकम लिखिं। सेठारे से गोटे स्तबक कहते रुदंतं मुहु नेत्र जुग्मं मृजंतम कराम्भज जुग्मेन शतंक नेत्रम मुहुशास कंप त्रिरेखांक कंठ
ଶ୍ରିତ ଗୈବ ଦାମ ଧର ଭକ୍ତି ବଦ୍ଧ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଯମରାଜଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବା। ଶଯ୍ୟାରେ ଆମେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିବୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ସେଇ ଯମରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେଖି ଦୂରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ସମ୍ଭ୍ରମ ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଖି ରୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ରୁଦନ୍ତଂ ମୋହନେତ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ଭଳି ମାତାଙ୍କର ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ଷୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କାଜଳ ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କାଜଳ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ହୋଇ ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଯେ କେଶ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଫସ୍ ଫସ୍ କରି ଯେତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି, କଣ୍ଠଟା 3 ରେଖା ଭଳି ଶଙ୍ଖ ଭଳି, ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲକେଟ ରହିଛି, ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ରୂପ ସର୍ବଦା ମୋର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକଟରେ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେଇ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା କିଛି ସବୁ ହେଉଛି ମଧୁରମ, ଅଧରମ ମଧୁରମ, ବଦନଂ ମଧୁରମ, ଲୀଳା ମଧୁରମ, ସବୁକିଛି ମଧୁର। ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତା ସବୁ ହେଉଛି ମଧୁର। ତ କେହି ଯଦି ଭକ୍ତ, କେହି ଯଦି ଏଇପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରି ଭକ୍ତଙ୍କର ମୁଖରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ଘଟିବ। ସେଥିଲାଗି ସାଧୁସଙ୍ଗ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ଯଦି ଟିକେ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମର ଚିତ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଟିକେ ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ନୃଶଂସ ବ୍ୟାଧ, ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମହାଭାଗବତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ଭାବ ବିକାର ହେଉଥିଲା। আর এইপରି ଏକ ପତିତା ବେଶ୍ୟା ଲୋକହୀରା ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର 3 ରାତ୍ରି ଟିକେ ସଙ୍ଗେ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କାମ ଭାବ ତା ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ମହାଭାଗବତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗାଇ ମାଦାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ କି ନା? ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଟିକେ ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁଛେ। ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହିପରି ପ୍ରେମ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଆମର ଚିତ୍ତ ସେତେ ନିର୍ମଳ ହେବ। ତେଣୁ ଇସ୍କନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି କେବେ ହେଲେ ଇସ୍କନ ଛାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଇସ୍କନ ରହିବା, ଏଇପରି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଦିନ ଦିନ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ନବବିଧ ଭକ୍ତି ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ଏଠାର ଶ୍ରବଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରି 1 ଘଣ୍ଟା ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ଦାସ, ଶକ, ଆତ୍ମନିବେଦନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍କନ ତରଫ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଅନୁଶୀଳନ କରିବ, ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଅପବର୍ଗ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରତି, ରତି ମାନେ ଆସକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରତି ଭକ୍ତି ଅନୁକ୍ରମିଷ୍ୟତି, ତାପରେ ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମର ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ୟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମତ ବିଦଂ ତତ୍ରାଦର ନ ଅପର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମତ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ମତ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ପଥ
ग्रहण करवा नाही। आजिकल केते मत केते पथ ये सब पागल आदमी मानकर सिद्धांत। तो प्रभुपाद को सब पागल आदमी मानकर बात। प्रकृत पक्षे ये चैतन्य महाप्रभु के कथा अनुसार हमको कौन करवा के हमारे आराध्य भगवान होचंद नंदनंदन यशोदानंदन। से यशोदानंदन कृष्ण को हमको आराधना करवा के हब। यहीपरि आम से आराधनार सर्वोत्तम मंत्र होची अन्य किसी ने से भगवान चैतन्य महाप्रभु आसीदे ये कृष्ण प्रसन्न विधान पाई गोटे मात्र मंत्र देले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ये मंत्र दे शास्त्र से ये चेतावन दे इति षोडशकम नाम नाम कोलि कल्मष नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। समस्त वेद वेदांत उपनिषद ये सार जिस हिसाब से ये प्रेस्क्रिप्शन करदेले याठारू आश्रेष्ठ उपाय किसी नहीं। आम एत बड़ सब पापी तापी ये पाप तापर मुक्त हबार एकमात्र औषध होची ये हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र दे महाप्रभु पुनि कहते प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। क्यों महामंत्र कहतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज कली जुग प्रभाव में केते सब भंड गुरु निजक भगवान बोली प्रचार करछंती आओ से मंत्र देवसी कहना ये मंत्र प्रकाश से उच्चारण करा उचित नहीं। के भजनिताय गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम के कहते हरे कृष्ण हरे राम निताय गौ राधे श्याम। ये सब चली समग्र दुनिया रे। महाप्रभु कहते प्रभु कहे कहला यही महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र ये कहले कौन हम या हईते सर्वसिद्धि हईबे सवाल सर्वक्षण बलईथे विधि नहीं आ। या महामंत्र कहा जाए और जिते सब रही शास्त्र रे ये सब होची मंत्र। तो मंत्र क्या कहा जाए महामंत्र क्या कहा जाए। मंत्र कहले जो थे तीनोटी वस्तु रही महामंत्र कहले जो थे गोटे ही वस्तु रही। जमी आम समस्त गायत्री मंत्र कहचे ब्रह्म गायत्री आदि मंत्र ये सब मंत्र महामंत्र ना यह हूँ मंत्र। ये तीनोटी वस्तु रही। कौन तीनोटी वस्तु रही एठारे रही बीज नाम और न्यास ये तीनोटी वस्तु। जमी ब्रह्म गायत्री ओं भूर्भुव शेष कहा धीमहि तो ओं ये हूँ बीज आ भूर्भुव ये नाम धीमहि केमिति ध्यान करवा के यह हूँ न्यास। तो एठारे आमे देखिबा बीज ओम ये एमिति गोटे शब्द जो थे तीनोटी अक्षर नहीं ये शब्द गठित होती। अर्थात ओम भीतर रही अ रही उ रही म रही। तो अ माने कौन अ कारणोच्चत कृष्ण सर्वलोकैक नायक। अकार जिते आम उच्चारण करछे सेतेबेले आमे कौन जानी परिबा ना कृष्ण को बुझाउछन्ति। अकार उच्चारण करिया माने भगवान कृष्ण को बुझाउछन्ति। से कृष्ण किए सर्वलोकैक नायक आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत एकमात्र से ईश्वर। कथा बुझिपारछन्ति। तेने गौर भगवान शब्द गौर अर्थ होची गतिदाता नेता। ये नेता कहा जाउची नेता माने समग्र चीज जगत भौतिक जगत से एकमात्र ईश्वर मालिक। भक्तारांग जगत अपसंग सर्वलोक महेश्वरम ये गीतार निज मुख से कथा कहते। ये तीनोटी कथा जे जानी पारिबे से यदि कृष्ण को चरणाश्रय कर कृष्ण को यदि भजन करिवे तेबे से शांति प्राप्त हो पारिबे। भक्तारांग जगत अपसंग सर्वलोक महेश्वरम श्रीदंग सर्वभूतानां ज्ञात्मा शांतिम मृच्छन्ति। ते शांति लाभ एकमात्र उपाय। आजिकाली लोक इतने सब माने कौन कहा जाए बुधवा ना कौन कहा जाए हाँ निर्बुद्धिया।
ते जगत बहुत बड़ बड़ शिक्षित से भितर एत अहंभाव ये सब शास्त्र कथा मानती ना गीतार ये सब कथा से मानती ना निज इच्छा सब कौन करें यज्ञ अनुष्ठान कर कलिजुग कौन यज्ञ अनुमोदन करा जाए ना केवल नाम संकीर्तन यज्ञ व्यतीत कौन यज्ञ अनुमोदन करा जाए ना ये सब लोक मैंने कौन कर बड़ बड़ सेठ जी धनी व्यक्ति मान पाखक जाए हजार हजार लक्ष लक्ष टंका कलेक्शन करुँच विशाल बड़ पंडाल निर्माण करुँच 30-40 माइक लगाऊँ आ देखानिया भाव अग्नि आहुति दे घी नहीं ओं अग्नि स्वाहा ओं अग्नि स्वाहा ओं अग्नि स्वाहा 30-40 माइक रे बजुची से आहुति दे ओं अग्नि स्वाहा हा 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 करते से माने केवल शांति पाई पार ना क्या शांति दे पार ना प्रकृत शांति सूत्र समग्र जगत रे स्थापन कर इस्कंदर प्रतिष्ठाता आचार्य शिल एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ये चैतन्य महाप्रभु देते कलिजुग लोक मानकर एकमात्र नाम संकीर्तन यज्ञ यही यज्ञ द्वारा समग्र जगत रे शांति स्थापित हम यह हूँ वास्तव शांति लाभर एकमात्र उपाय यह हूँ भगवान के द्वारा अनुमोदित यह हूँ भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित कलिजुग एकमात्र धर्म हूँ भगवान का नाम रूपी कीर्तन तेठारे आम देखा ये जो ओम शब्द अकार उच्चारण द्वारा भगवान कृष्ण को बुझाऊँ उच्चारण द्वारा श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्लेजर पोटेंसी हलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को बुझाऊे मोकार जिते सब भक्त जीव मान के कथा बुझा तो ओम भीतर रहा कन स्वयं परमेश्वर भगवान कर आनंददायिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी आ समस्त भक्त मान तो ओम गोटे बीज मध्य सब रहा ये सब तो या बीज कह जाऊँ ठीक से हीपरी तापर जो भूर्भुव स ये सब हूँ नाम शेष धीमहि केमी से ध्यान करवा क्यों तीनोटी वस्तु रही किंतु आम महामंत्र देखिपारे ये बीज ना कि न्यास ना केवल अच्छी कन नाम 16टी नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 16टी नाम हरे मान राधा आ कृष्ण मान सर्वाकर्षक भगवान कृष्ण तो एंटार हरे कृष्ण माने राधा कृष्ण उपासना हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा कहार उपासना हम राधा कृष्ण का हमारे जीवन एकमात्र उद्देश्य हूँ राधा कृष्ण को उपासना करवा आ से राधा कृष्ण मिलित तनु होती चैतन्य महाप्रभु तेणु चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही होती से राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं से नाम हरे कृष्ण महामंत्र तेने महाप्रभु भविष्यवाणी करते लगन पृथ्वी पर्यंत आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम आज इस्कन द्वारा समग्र दुनिया रे ये महाप्रभुंकर ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रचारित है चैतन्य महाप्रभु नाम तो तांका ना श्रीकृष्ण चैतन्य आ समग्र दुनिया रे प्रचार हो हरे कृष्ण महामंत्र तो हरे कृष्ण महामंत्र अन्य कहीं न अन्य किसी नुहे से होती ता हूँ चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु माने राधा कृष्ण माने हरे कृष्ण महामंत्र कथा बुझिपारे तो ये यही नाम चैतन्य महाप्रभु देख कहते या होते सर्वसिद्धि होइबे सवार सर्वक्षण बल हिते विधि नहीं यही नाम जिते बड़े इच्छा से से पार्टी उच्चारण करी पारिबा खाइबा समय शुवा समय चलवा समय सर्व अवस्था या कौन विधि नियम सब दिगला किंतु गायत्री मंत्र सब समय नुहे निर्दिष्ट टाइम पवित्र हिसाब रही यही संख्यक हिसाब तक नाम से गायत्री मंत्र उच्चारण करने किंतु हरे कृष्ण महामंत्र या कौन लिमिट नहीं अनलिमिटेड जे अवस्था जिते नाम करें या प्रेम नाम यही नाम करवा जो से प्रेम प्राप्त हो प्रेम प्राप्त है माने आम जीवन परम प्रयोजन वस्तु कृष्ण प्रेम आम नाम कर प्राप्त हो पारिबा तेठारे से प्रेम दशा पंचापाई रूप गोस्वामी क्रम देते
प्रथम आदौ श्रद्धा तत साधुसंग साधुसंग कले कौन हम ना कृष्ण कथा आलोचना हम भगवान कथा आम जाना से भगवान को भजन करने आम अनन्य भाव में दृढ़व्रत हो पार से दृढ़व्रत भाव में भगवान को जो भजन करवा से कौन हम आमर जिते अनर्थ सब चलीज असत तृष्णा हृदय दौर्बल्य तत्वभ्रम विषम अपराध ये सब अपराध सब चलीज ये सब कौन कह जाऊँगी अनर्थ यही सब अनर्थ सब चले अनर्थ जो चलीज से कौन हम निष्ठा आसब भगवान कथा श्रवण भगवान सेवा करने से निष्ठा जात हो निष्ठा पर आसब रुचि रुचि स्तर आस रुचि है से कौन हम अन्य किसी भल लगे केवल भगवान को सेवा व्यतीत अन्य किसी भल लगे ना से तो आसक्ति आसे भगवान के प्रति आसक्ति आसक्ति पर स्तर हूँ भाव स्थिति भाव दशा आसी अष्टशक्ति भाव से देह प्रकट होसे परवर्ती दशा हूँ प्रेम से प्रेम प्राप्त हवा हूँ जीवन चरम लक्ष्य आम अनायास कृष्ण प्रेम प्राप्त हो पारिबा त्याग प्रेम नाम ये भगवान चैतन्य महाप्रभु देले गोलक वृंदावन निज धाम गोलक वृंदावन से नहीं आसती यही नाम प्रेम नाम संकीर्तन या कलिजुग लोक मान एकमात्र धर्म हिसाब से स्थापन करदेले तेणु भगवान ही होती भक्त मान नेतृत्व दौरान तेणु एठारे गौर अर्थ है कौन तीनो अर्थ प्रथम कहगला कौन गत काली कह जाए सृष्टि संबंध में तापर कह जाऊँगी माने गतिदाता नेता अर्थात भक्त मान को चरम गति प्रदान करने भगवान कौन करती ना भक्तर पाखे जहाँ कि भौतिक धन संपद अच्छी ता सब से कौन कहते आत्मसात कर भक्त से निरुपाय हो जाती निरुपाय हो से हताश हो कौन करेंगे से भगवान कर संपूर्ण शरणागत हो तो भगवान के प्रति से प्रेम भाव वर्धित हम तार प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ जमी भगवान कृष्ण बामन अवतार रूप धारण कर आसी बोली महाराज यज्ञस्थल आसी उपस्थित हो गला आ बोली महाराज दान देवाई चाहिए से तो बामन पाखर तीन पाद भूमि से प्रार्थना कले मुझे संक्षेप कहूँ तो तीन पाद भूमि देवाई जो प्रस्तुत हो गले छोटिया छोटिया पाद देखा ना कौन ये तीन पाद भूमि तो से पाद भितर एमती जादू जिते तीन पाद भूमि देवाई प्रतिश्रुति देले प्रथम पाद एमती विस्तार करले समग्र भूलोक से आच्छादन करदे भूलोक सहित जिते सब निम्न लोक अतल वितल सुतल तलतल महातल रसतल पातल सब अधिकार करदे नंद राजा टिकी पिलाटी केते जादू जाने सखी ना कई कथा उड़िया गीत आज ना कौन नंद राजा टिके पिलाटी केते जादू जाने सही तो हूँ टिकी टिकी पाद देखिकी आज जिते प्रतिश्रुति देले तो गोटे पाद से छोटिया पाद एमती भाव विस्तार करले समय भूलोक को आच्छादन करदे द्वितीय पाद विस्तार करी उच्च लोक भूलोकर ऊपर भूव स मोह जन तप सत्य लोक अधिकार करने पुनी से द्वितीय पाद पादर नख द्वारा ब्रह्मांडर आवरण को छिद्र बनईदेला हाँ छिद्र बनईदे से कारण समुद्र दिव्य जल से छिद्र पथ दे ब्रह्मांड को यही पिला तुम जीवाशा कर बस से बस सेपटे जा बस छाड़ दिया छाड़ दिया से बाहर जाओ हाँ तो यही कारण समुद्र दिव्य जल ये ब्रह्मांड भीतर को आसला ता हूँ गंगा धारा त्रिधारा प्रवाहित हो स्वर्गे मंदाकिनी ये मर्त जगत भागीरथी नाम निम्न लोकर भगवती नाम जिते बड़ पापी हेले भी से प्रतिदिन गंगार स्नान करिव से पापर मुक्त हो ये माने यहीपरी पतित पावनी गंगा तो यही संपर्क जयदेव गोस्वामी 10 तत्व से
ବାମନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ସ୍ତୋତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଛଲୟସି ବିକ୍ରମନେ ବୋଲି ମଦଭୂତ ବାମ ପଦନ ଖନୀର ଜନିତ ଜନ ପାବନ କେଶବଧୃତ ବାମନ ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। କେଶବଧୃତ, ଏ କେଶବ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କ ଈଶ ବ, କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ଈଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ, ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଶୀଭୂତ। ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କେଶବ। ତ ସେଇ କେଶବ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। କେଶବ ଧୃତ, ଧୃତ ମାନେ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ କେଉଁ ରୂପ ନେ? ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ନେ। ଛଲୟସି ବିକ୍ରମନେ ବୋଲି ମଦଭୂତ ବାମ, ବୋଲି ମହାରାଜକୁ ଛଳନା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇହଲୌକି ପାରଲୌକି ଯାହା ଧନ ରହିଛି ସମ୍ପଦ ରହିଛି ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ନେବା ପାଇଁ ଛଳନା କରି ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରକୃତ ଧନ, ପ୍ରକୃତ ଧନଟା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଧନ କ'ଣ? ହଁ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଭଗବତ ଭକ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧନ। ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ଧନ ବିନା ବ୍ୟର୍ଥ, ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ଦାସ କରି ବେତନ ମୋରେ ଦେହ ପ୍ରେମ ଧନ। ଏ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦରିଦ୍ର କେଉଁଥିଲାଗି? ପ୍ରେମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ନା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ଜାଗତିକ ଦିଗରେ ଯେତେ ସବୁ ଧନୀ ହେଉନା କାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଆମକୁ ନରକକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଧନ ଇଏ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ଭୌତିକ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଧନ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଧନ। ତ ଏହିପରି ଛଲୟସି ବିକ୍ରମନେ ବୋଲି ମଦଭୂତ ବାମନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ। ବୋଲି ମହାରାଜଙ୍କର ଝିଅ ରତ୍ନାବଲୀ ବାମନ ଦେବଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସେ ମୋହିତ ହେଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ କାମନା କଲେ ଇଏ ଯଦି ମୋର ପୁତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସ୍ନେହ ସହକାରେ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ସ୍ତନ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିଥାନ୍ତା। ଏ ମାତୃଭାବ ଜାତ ହେଇଗଲା। ତ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତସ୍ଥି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଲିମା ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାଦ ଭୂମି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ପାଦରେ ବୋଲିମା ପାଖେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିନେଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱମାନେ ସେତେବେଳେ ବରୁଣ ପାଶରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। କାହାକୁ? ବୋଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ। ବରୁଣ ପାଶ କଲେ ନାଗ ପାଶ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ପିତାଙ୍କର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେତେବେଳେ ରତ୍ନାବଲୀ, ବୋଲି ମହାରାଜ ଝିଅ ରତ୍ନାବଲୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଏମିତି ଭାବ ଜାତ ହେଇଗଲା ଏହିପରି ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତା ବି ତତସ୍ଥି କରିଦେଲା। ତ ସେଇ ରତ୍ନାବଲୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୂତନା ରୂପେ ଆସିଥିଲା। ହଁ, କଂସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଏ ଗୋକୁଳ ମହାବନକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ଗୋକୁଳ ମହାବନକୁ ଆସିଛି ଏଠାରେ କେଉଁଥିଲାଗି? ମାଖନ ମିଶ୍ରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆସିଛି ମୋ ପାଟିରେ ହଲାହଲ ବିଷ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ତେଣୁ ଏହାର ମୁହଁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂତନା ତାକୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି କାଳକୂଟ ବିଷ ମିଶ୍ରି ସେଇ ସ୍ତନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟିରେ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସ୍ତନ ଧରି ପ୍ରାଣବାୟୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନ ଦୁଗ୍ଧ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ପାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେ ଏତେ ପୀଡ଼ା ହେଲା। ତ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଥରେ ଧରିବେ ମୁକ୍ତି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଁ, ତ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା ରାକ୍ଷସୀ ରୂପ। ଆଉ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରି ରୂପ ଧାରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। 18 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏହିପରି ଏକ ରାକ୍ଷସୀ। ରାକ୍ଷସୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 18 କିଲୋମିଟର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହଁ, 18 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏହିପରି। ବସ ଚୁପଚାପ ବସ। 18 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହିପରି ଏ ରାକ୍ଷସ ଭଗବାନ ସେଇ 6 ଦିନ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ମାତୃସ୍ତନର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ।
भगवान क्या कह जाए ये बुझा समझते चुपचाप रहा कथा शुणु या भगवान कह भगवान प्रसंगे ये कथा कह भगवान भक्त मान को परिचालना करते स्वयं भगवान क्यों मान को परिचालना करती भक्त मान अन्य मान सब भगवान के विविध शक्ति द्वारा परिचालित हो बहिरंग शक्ति द्वारा ये सब द्वारा परिचालित हो किंतु भगवान निज भक्त को निजे से परिचालना करते तेईपरी बोली महाराज प्रसंग कहबार उद्देश्य होपरी भगवान तांकर भक्त बोली महाराज को जागतिक धन सब आत्मसात कर नहीं शेष बंदी अवस्था सुतल को प्रेरण करले और भक्ति रूपी धन प्रदान करले से भगवान के महान भक्त हो गले से महाजन हो गले के बोली महाराज माने द्वादश महाजन मान के मध्यरु अन्यतम हो गले के बोले निज को आत्मसमर्पण करदेला निज मस्तक देखईदे कहले जे मो तो जागतिक धन सब तो आत्मसात कर दुई पादे तृतीय पाद देवाई मो पाखे कि ना केवल मस्तक व्यतीत मस्तक देखईदे आत्मसमर्पण करदेला तेईपरी भगवान क्या अमंगल करती नहीं जो धन जोगु तार औद्धत्य बढ़ी जाइथिला भक्त होती अथच तांकर भीतर औद्धत्य बढ़ी जाए जागतिक धन प्राप्त हवा जोगु संपद तो से सब आत्मसात कर नहीं प्रकृत धन भक्ति रूपी धन देदेला भगवान बर्तमान सुधा से बोली महाराज बंदी करने आसी बर्तमान बोली महाराज द्वार से बंदी दशा अच्छा गेट कीपर रूप से बोली महाराज द्वार देश जगी भगवान ते हूँ भगवान भक्तर से बंदी दशा प्राप्त हो गला बर्तमान द्वार देश बोली महाराज सुतले अच्छा से राजा आ भगवान द्वार देश द्वारपाल रूप अवस्थान कर भगवान तो से भगवान आम मान को पाखक नावाई दिव्य ज्ञान से देले कौन गीता माध्यम रणभूमि ये कुरुक्षेत्र रे उपस्थित हो अर्जुन को लक्ष्य कर दिव्य ज्ञान भक्त मान देले ये कौन कहला से ना भगवान को चारिटी कार्य करवा के हम ये चरम उपदेश देले कौन मनर सब बेले जगत को छाड़ी जगन्नाथ कथा चिंता कर मन मना भव मद भक्त से भगवान कर भक्त हो मत जाजी से भगवान को पूजा कर मांग नमस्कुरु से भगवान को प्रणाम कर चारिटी कार्य करने ये चरम उपदेश देल भगवान रणभूमि कुरुक्षेत्र युद्धभूमि अर्जुन को लक्ष्य कर आम मान ये गीता हूँ सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ से सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ रे भगवान को मुख निश्रित ये दिव्य उपदेश आम जे दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइए क्यों लगी मनर सब बेले भगवान को चिंतन करने भगवान को भक्त हाँपाई भगवान को पूजा करने भगवान को प्रणाम करने प्रतिदिन यही कम जदि आम कर आम बद्ध दशार मुक्त दशा प्राप्त हो पार आम लगे आओ केवल बंधन रहा ते भगवान ये लगी यही गौर अर्थ कथा कह सृष्टिकर्ता गतिदाता नेता तीनोटी अर्थ कह भक्त को चरम गति यहीपरी भगवान बोली महाराज को सब आत्मसात कर नहीं भगवत भक्ति प्रदान करले भगवान का महान भक्त हो गले परवर्ती मनंतर से इंद्रपद प्राप्त हे कि से इंद्रपद रही चाहिए भक्त हो जाए कौन पदपति से आसक्ति ना ये केवल समय अतिबाहित हे तेणु अति शीघ्र इंद्रपद टी बसी से भगवत धाम को चली ठीक से हीपरि आम देखा आमर इस्कनर प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जिते गृहस्थ आश्रम थे गुरुदेव केते उपदेश देते तुम्हें ये सब छाड़ी महाप्रभुंर बाणी अंग्रेजी भाषा रे तुम्हें प्रचार कर जो मैंने बंगाली बुझंती ना हिंदी बुझंती ना से पाखक जाई महाप्रभुंर ये बाणी अंग्रेजी भाषा रे प्रचार कर केते थर स्वप्न देते डायरेक्ट उपदेश देते किंतु से गृहस्थ आश्रम थे जेहेतु
ଗୃହ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲାହାବାଦ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଔଷଧ ଦୋକାନ। ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସୁଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଭଲ ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଝାନ୍ସିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଏ ଗୀତା ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଯେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଦୋକାନରେ ଯେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଔଷଧ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ଦେଲା। ତାଙ୍କ ପାଖେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଯେତେ ପହଞ୍ଚିଲା ସବୁକିଛି ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେତେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। ସେତେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଗବତମେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ଇଏ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯଶ ଅନୁଗୃହ୍ଣାତି ହରିଷ୍ୟ ତଦ୍ଧନ ଶନୈ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କୃପା କରେ ତାର କ'ଣ କରେ? ତାର ଜାଗତିକ ଯେତେ ଧନ ସବୁ ମୁଁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଗତିକ ଧନରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଧନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପକେଟ ପଇସା ଥିବ ସେତେ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଭଲ ପାଇବେ, ପୁଅ କେତେ ଭଲ ପାଇବେ, ଝିଅ କେତେ ଭଲ ପାଇବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଇବେ, କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପକେଟ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଜ୍ଜନ ବେଶରେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ୟୁ, ସଜ୍ଜନାକ ଦସ୍ୟୁ, ଏମାନେ ଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ ନାମରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦସ୍ୟୁ। ଆମର ପକେଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଯଦି ପକେଟ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଔଷଧ ଦୋକାନ ଯେତେ ଚୋରି ହୋଇଗଲା, ପକେଟ ଖାଲି ହୋଇଗଲା ଆଉ କେହି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାଗବତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରି ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କୃପା। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କର ମୋହବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଏଇପରି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା କେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଏଇ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେ ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେଇ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀରେ বৃন্দাবন ভজন। অর্থহীন দেখি মোরে ছেড়েছে সবাই, কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধুজন ভাই, দুঃখ হয় হাসি পায় একা বসি হাসি, মায়ার সংসারে এই কাকে ভালোবাসি। বঙ্গালী ভাষার ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥହୀନ ମାନେ ପକେଟ ଖାଲି ହୋଇଗଲା ସେଇ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। କେଉଁମାନେ? କୁଟୁମ୍ବ, ଆତ୍ମୀୟ, ବନ୍ଧୁ, ଜନ, ଭାଇ ଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ହାସି ପାଏ, ମାନେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପୁଣି ହସି ଲାଗୁଛି। କେଉଁଥିଲାଗି? ମୁଁ ମୋହବଶତଃ ଏମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ମୋହଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହୋଇଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୋହଦଶା ଥିଲା ଯେ ଇଏ ସବୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପା ଯେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା କେବ। ତେଣୁ ମୋହଦଶା ପଡ଼ି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମୋହ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଧନୁର୍ବାଣ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିରେ ଲବ୍ଧା ତତ୍ପ୍ରସାଦ ମାୟାଚ୍ୟୁତ ସ୍ଥିତ ଅସ୍ମି କତ ସନ୍ଦେହ କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ। ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର କୃପାରୁ ମୋର ମୋହ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋର ଧର୍ମଟା କ'ଣ। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ମୋହ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଲାଗି এই ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପାର କୃପା। ବୋଲି ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଅପାର କୃପା ସେହିପରି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି
अपार कृपा ते हूँ भगवान निज भक्त मान यहीपरि परिचालना करती भगवान निज इच्छा बल भक्त को यहीपरि दुख दियंती जो लगी सहित जिते सबू संपर्कित समस्त को छिन्न कराई यह हूँ भगवान को अद्भुत कृपा तेनाली गौर अर्थ आम पाइलु कौन सृष्टिकर्ता गतिदाता नेता या पर आसुच बर अर्थ हूँ निवास करवा समस्त जीव भगवान ठारे बास करछन्ति आ भगवान समस्त जीव मान हृदय से परमात्मा रूप से बास कर अंडातरस्थ परमाणु चयंतरस्थं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि ब्रह्म संहिता यही कथा कह जाउछि अणु परमाणु समस्त मध्य से भगवान परमात्मा रूप से बास करछन्ति आ समस्त ब्रह्मांड भगवान के देह अवस्थान करछन्ति चैतन्य चरितमृत कह जाउछि कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम कृष्ण देह तो सर्व विश्वर विश्राम अनंत कोटि ब्रह्मांड ये सब ब्रह्मांड क्योंठार अवस्थान करुच्ची कृष्ण के देहर अवस्थान करुच्चंती माता यशोदा जितेबले कृष्ण को कहले शिशु अवस्था रे तुम्हें कहीं माटी खाईच तुम पाए तो संदेश ये माखन मिश्री सब दिया जाए सब न खाई ये माटी कहीं खाईच पार्टी भीतर माटी थिला पार्टी बंद करी मुंड हल माटी खाए ना तो माता यशोदा कहला तो मुँह खोल मु देखी जिते मुँहटा खोलला अनंत कोटि ब्रह्मांड छोट मुँह भितर यह हूँ भगवान को अचिंतनीय शक्ति मुँहटा केते छोटियाटा शिशु अवस्था ता भीतर देखुच अनंत कोटि ब्रह्मांड हाँ भगवान किपरि अचिंतनीय शक्ति देखते हाँ एटा के कौन जुक्ति उपस्थापन करि पारे छोट मुखमंडल भीतर केमी अनंत कोटि ब्रह्मांड ये जागतिक विचार एछारे किसी काम करिब नाही भगवान करके तो अचिंतनीय सब तेणु से भगवान होचंती चिंत अचिंत्य शक्तिर अधिकारी भगवान कथा बुझीपारछन्ती हाँ भगवान होचंती समग्र चिंत अचिंत शक्तिर पूर्ण अधिकारी ते आमे भगवान शब्दर भर दुईटी अर्थ करागला गर तीनोटी अर्थ बर गोटे अर्थ ते सब अर्थ जहाँकटार पूर्ण मात्र विद्यमान से होचंती भगवान भ ग ब युक्त संधि विच्छेद यदि कर भगवान तो भ हो गला ग हो गला ब रहा तार बाकी रहा कन माने अधिकारी यही सब अर्थ जिन अधिकारी से होचंती भगवान तेनी व्यासदेवंकर पिता किए पराशर मुनि यही सब अर्थ नहीं भगवान के विषय एक संज्ञा देले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्र श्री ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं भोग इतिंगना भगवान ऐश्वर्य 6 प्रकार ऐश्वर्य जहाँ कटार पूर्ण मात्र विद्यमान से होचंती भगवान ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा विद्यमान क्या मध्य भगवान कठार वीर्य अनंत शक्तिर अधिकारी होचंती से भगवान ऐश्वर्य वीर्य जश जहाँ कठार पूर्ण मात्रा जश विद्यमान भगवान आम मन पाखे अत्यंत यशस्वी क्यों लगी हाँ क्यों लगी यशस्वी क्यों काम करवा जो आम मन पाखे से अत्यंत यशस्वी अनादिकाल पर्यटन से यशस्वी हिसाब से रहा क्यों लगी हाँ कहतु देखिए यही भगवान दिव्य उपदेश गीता देले गीता बांध ये लगी यशस्वी यह हूँ सर्वश्रेष्ठ धर्मग्रंथ आमर जीवन परम सिद्धि प्राप्त हवा के लिए यही भगवान के उपदेश अनुसार आमको आचरण करवा कि हम कथा बुझिपारे हाँ तेनी समग्र मानव समाज समाज ये दिव्य उपदेश देले भगवान गीता उपदेश या श्रेष्ठ उपदेश आउ कि नहीं ये दिव्य ज्ञान देवा जो भगवान मनुष्य समाजे
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇ ରହିଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ଭଗବାନ ଯଶ ସେଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଚାରିଟି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ବେଣୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱରୂପରେ ଇଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ବିଦ୍ୟମାନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଏହିପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ସମସ୍ତେ ନର ନାରୀ ଦେବ ଦେବୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ, ଏମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ। ଏମିତିକି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାରେ ଗଲେ, ଆଉ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଆସି ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ଯେ ଗୋଚାରଣ ଲୀଳା, ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିନୟ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଗମାୟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଯେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯେ ଗନ୍ଧର୍ବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏମିତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚକିତ ହେଇଗଲେ। ହଁ, ମୋ ଠାରେ ଏହିପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତ ବିଷୟ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ, ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତିଆ ମୁଁ ତା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଭ ଜାତ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଲୋଭ ଜାତ, ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନ ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା, ସର୍ବରସର ଉତ୍ସ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଜାତ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ଲୋଭ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବ ଏବଂ କାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ, 24 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଲୀଳା କଲେ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ନୀଳାଚଳକୁ ଆସିଲେ। ନୀଳାଚଳରେ ରହି 6 ବର୍ଷ ଲାଗି ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ପ୍ରଚାରରେ ଥିଲେ। ଆଉ 18 ବର୍ଷ ନୀଳାଚଳରେ କେବଳ ଥିଲେ। 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 6 ବର୍ଷ ଏ ଗୌଡ଼ ଦେଶ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ କାଳ କେବଳ ଗମ୍ଭୀରାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଗମ୍ଭୀରାରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ରାଧା ଭାବେ ବିଭାବିତ ହୋଇ ସେ ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ରୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କାହା ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ମୁରଲି ବଦନ, କାହା କର କାହା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, କାହାରେ କହିବ କଥା জানে মোর ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক। হরি সে স্বয়ং কৃষ্ণ, কিন্তু বর্তমানে রাধা ভাবিত হই এ কৃষ্ণকে লাগি সে কান্দুছেন। কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন, মোর প্রাণনাথ নন্দনন্দন যশোদনନ୍ଦন সেই মুরলীধাରୀ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ, ଯାହାଙ୍କର ବିରହରେ ମୋର ବୁକୁ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ଜଣାଇବି। ଏହା ହେଉଛି ରାଧା ଭାବେ ବିବାହିତ ହୋଇ ନିଜର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୌର ସ୍ୱରୂପରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଯାହା ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଗୌର ଲୀଳାରେ। ତେଣୁ ଗୌର ଲୀଳା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ମାନେ ପରିଶିଷ୍ଟ। ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଗୌର ଲୀଳାରେ। ତେଣୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌର, ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ହିଁ ହେଉଛି ଗୌର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ନ। ଏଠାରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏହିପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଜାତ ହେଇଗଲା। ସେହି ଲୋଭ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କୃଷ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି କଲିଯୁଗରେ ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଲେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ,
ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य आ भगवान को मध्य पूर्ण वैराग्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु जिते बड़े तांकर विष्णुप्रिया पत्नी 16 वर्ष बयस माता शचीदेवी अति वृद्ध अवस्था से अवस्था सब परित्याग करी जीव मान कल्याण लगी गृहस्थ आश्रम त्याग करी सन्यास धर्म ग्रहण करला पूर्ण वैराग्य। तो भगवान ठारे सब किसी पूर्ण मात्रा विद्यमान। भगवान कृष्ण यहीपरि कृष्ण स्वरूप जदुवंश को ध्वंस करले कहार प्रति कौन प्रकार स्नेह ममता किसी ना पूर्ण वैराग्य ते हूँ भगवान। ते भगवान ठार पूर्ण तो आम बर्तमान कहवा कन आम लास्ट कंक्लूजन करवा कहीं तो बहुत बढ़ी आम तो ये कथा कह गले मिनिमम 14-15 दिन लगी तो आम बर्तमान संक्षेप कर आज समाधान करवा। तो ये भगवान ठार जो पूर्ण 6 प्रकार ईश्वर पूर्ण मात्र विद्यमान से भगवान होचने के कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो शरीर पूर्ण एकमात्र कृष्ण ठारे पूर्ण मात्रा विद्यमान तेने से कृष्ण होचंदी स्वयं भगवान जार भगवत्ता होते अन्यर भगवत्ता अर्थात अन्य जिते स्वरूप ये सब भगवान कहा जाउची से कृष्णकर भगवत्तारू से माने भगवत्ता उपाधि प्राप्त होती मूल तेने भागवत में कहा जाउची एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान। तो सही भगवान प्रति जुग जुग आसन भगवान असंख्य अवतार अवतारा ही हरि असंख्य समुद्र जमी लहर उत्थित होची के गणना करि परिबे कि। तो सहीपरि भगवान अनंत कोटि माने अवतार निर्गत होचंती के ता हिसाब करि पारिबा ना। तेने शास्त्र कहा जाउची अवतारा ही हरि असंख्य से अवतारी भगवान कृष्ण असंख्य अवतार ये असंख्य अवतार मान को 6 कैटेगरी रे विभाग करा जाए। पुरुष अवतार गुण अवतार लीला अवतार जुग अवतार मन्वंतर अवतार शाक्तावेश अवतार 6 प्रकार कैटेगरी रे विभाग करा जाए। तो ये 6 प्रकार कैटेगरी मध्यरु गोटे कैटेगरी हो जुग अवतार भगवान प्रति जुग जुग आसुच्छन्ति जगत को क्यों लगी 3टी कार्य करने परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे प्रति जुग जुग आसुच्छन्ति। तो सही भगवान ये दापर जुगे स्वयं रूपे आसीदे कृष्ण स्वरूप आ कृष्ण स्वरूप आसी ता परवर्ती ये कलि जुगे से पुनि आसिले राधारानी के भाव एवं कांति नहीं सही अवतारी पुरुष चैतन्य महाप्रभु कलिहत जीव मान कलिर कबलू मायार कबलू उद्धार करने तेन भगवान जिते ये जगत को आसवा पूर्व सब प्रामाणिक शास्त्र